Okay, Assalamualaikum and good morning. We start the class with the reviewing Muhammad Rafiq punya problem statement lah. Tengok kita cuba nanti Rafiq akan tengoklah catat apa yang okey yang tak okey lah. Saya rasa simple je sementara semua orang datang. Sekarang dah 10 orang. Okay, share sekarang nampak? Boleh share? Dah share lah. Share lah. Macam mana tak nampak? Sekejap. Oh, lama. Dia duduk kat mana? Buat dua window. Baru nampak. Okay. Dah nampak? Belum? Ni? Ni pun nampak. Okay. Screen tu besar kot. Okay. Dua screen. Okay, jumlah dia satu muka surat lebih? Jumlah dia, sebab saya buat campur sekali research question, lebih kurang dalam 3-4 lah. 3-4 lebih kurang. Okay. So, masuk peranggan pertama. Okay, depan sekali Okay, tajuk Tajuk Mental Health and Ergonomic. Impact Analysis Towards an Executive Performance in Private Sector. Okay, Impact. Yang ni tajuk yang ke 10 ke 11 ni kot. Itu Dr. Aminin dah tunjuk tajuk ni. Okay, dia memang suka lah kalau ergonomik. Dr. Aminin tu Okay. Sebab husband dia macam orang civil engineering. So, tak macam mana dia sebut pula ergonomik ni kan? Atau dia yang propose ke? You all punya propose, tak tahulah Okay. Kita cari. Tadi DV dia apa? Job performance DV dia betul lah. Executive performance. Betul lah. Ni jadi DV lah. Okay. Bila kita punya tu executive performance, mana kalau kita jumpa artikel pasal job performance pun okey, sebab dia sama konsep jadi jangan pula cari nanti dekat literature review duk cari executive performance je punya artikel, memang usah dapat lah kan. Betul lah. So maknanya executive performance ni maknanya dia mewakili job performance lah. Betul. Saya cari dekat literature pun memang saya search keyword job performance, sebab kalau executive performance very limited dia. Saya letak so, sebab dia macam lebih kurang lah kan. Sama lah macam Nashrik punya tu ialah Gen Z Employment kan. Kalau nak cari artikel Gen Z Employment memang tak jumpa. Kalau cari employment okey. So tu maknanya tu smart lah. Tu maknanya dia punya cara kita nak cari smart sikit Okey. Ayat pertama, job performance for an executive is a very considerable factors influencing the profitability. Ya, betul. Ini semua setuju. Ini general statement ni. Maknanya kalau tak ada citation pun tak apa. Sebab dia general kan. Sebab dia general ni memang rational. Memang semua orang setuju dan terima. Jadi ayat macam ni tak perlu citation. Okey. Seterusnya, therefore the organization performance should be the primary basis for evaluating executive. Okey, pandai masuk cantik. Ini ayat ni memang dia ada kesinambungan Jadi dalam penulisan ni mesti ayat kedua kalau kita nak cite siapa pun mesti ada kesinambungan daripada ayat pertama tu. So tak ada macam gap lah tiba-tiba lompat benda lain kan. So cantik. Okey, mana nak cari sebelum tu? Ya. Macam ni sebenarnya Maver ni artikel yang saya cari memang 2016 dan ke atas. Tetapi dalam artikel-artikel tu saya cite daripada orang lain yang dah cite dalam artikel tu. Jadi dia nampak lebih lama daripada 2016. Tak apa, ada cara dia. Misalnya selepas perkataan B1 tu kan. Okey, sebelum B1 tu apa yang baru yang dapat ni daripada artikel mana? Ada artikel from somewhere lah yang 2016 ke atas. Okey, maknanya contoh Yaakob kan. Yaakob. Contoh maknanya letak nama Yaakob 2017 sebab apa yang Yaakob cakap tu, cakap tu ada the site dalam artikel dia daripada B1, faham? Okey. Jadi letak koma titik atas titik bawah koma sebelum B1. Jadi bukan titik koma, satu titik bawah koma. Bukan koma saja. Atas titik apa namanya colon, tak colon, semicolon letak semicolon antara Yaakob dan B1 tu. Ini satu cara yang smart untuk
untuk menunjukkan bahawa ramai orang setuju dengan ayat tu. Dan untuk nampak macam ayat tu masih baru. Faham? Okay. Sebab dirujuk oleh orang yang terkini. Jadi ini cara dia. Saya sambil tu kita share juga cara-cara nak. Jadi kalau kata kita punya tu orang komen kata terlalu lama sangat literature. Kan? So jika statement tu terdapat dalam artikel baru, kita letak juga author untuk artikel baru tu. Macam Yaakob tadi ya. Yaakob juga. Sebab kita ambil ni daripada Yaakob. Itu yang bestnya kalau kita ambil literature pada orang. Mana kita highlight yang tarikh baru. Padahal Yaakob tu ambil orang lama punya 2012. Kalau ikut row tu memang tak boleh lah sebab lebih dari 5 tahun kan. Tapi oleh kerana kita ambil dalam Yaakob, maka automatik benda ni baru juga dikatakan oleh Yaakob. Jadi masih panas, masih hot macam burger. Okay. Business leaders need to understand the key benefit of executive performance so that they can develop. Ini bagus. Ini soalan macam Dewa Mak punya ayat lah supaya nampak lebih panas. Makin panas ya. Okay. By doing so, it helps organization to strengthen the performance managerial process by determining strength, weaknesses and potential managerial. Okay. Okay, tak apa. Tu ayat masih ayat menyambut masih lagi menyokong statement yang pertama. Okay. Tengok kat mana kita jump kepada IV yang kedua. Dah masuk pada IV dah. Ada ya? Ni yang kedua. Okay. Okay, mental health ni satu kita punya context of the study kan. Jadi mental health ni kita boleh lah kalau kita cerita sikit apa maksud mental health ni. Maknanya kita boleh bagi sikit simple definition je lah. So kalau banyak-banyak jadi panjang pula nanti kan. Okay, ni ada reference dia betul. Okay, di sini ada data 29% of Malaysian population ada suffered tu semua. Okay. Sikit apa cerita ni bawah mental health tak apa sebab dia berkait isu ni numbers ni based on mental health. Okay. Kemudian okay masih lagi sehinggalah OECD punya statement tu semua menyokong health. Okay. Alright. Kat mana yang dah start dengan IV1 tu? Ada kat mana? Saya rasa sepanjang perenggan yang panjang ni masih lagi cakap pasal mental health punya isu. Okay, saya letak kat sini sekejap citing dulu. Saya nampak, itu lah. Oh, start dengan citing tu kan? Sebab saya baca di artikel banyak dia kata bahawa benda ni macam menyumbang kepada economic losses lah. Okay. In terms of productivity orang datang kerja, lepas tu drop in performance. Tapi saya tak bagi tahu specific this is our IV nombor 1. Saya just masuk perenggan, kita cakap pasal mental health. Okay. Okay, tak apa. Nanti tengok sangat. Kalau terlalu panjang sangat, benda-benda ni kita yang atas tu kita letak, nanti kita bawa copy and paste letak dekat LR lah. Dekat LR. Ataupun masih dekat chapter 1 tapi ada satu tajuk atas tu sebelum problem statement ni nama dia latar belakang kajian ataupun research background. Sebab saya tak cakap lagi kena buat research background kan. Nanti tak apa. Biar lebih tak apa. Nanti nak keluarkan daripada yang lebih tak apa. Jangan nak tambah yang tak cukup tu masalah. Okay. So you dah masuk citing tu. You dah masuk IV1 Okay, sekarang ni citing the World Health Organization (WHO), the report point out the depression, anxiety. Ni masih tentang kos lah. Okay, reduce. Okay, on top that work-related mental issue must not be overlooked. Ni ayat bagus lah. Ni ayat power ni. Ayat ni biasanya letak dekat ujung-ujung. Itu cuba tandakan itu ayat power, ayat gap. Ayat power ni dia boleh ulang banyak kali tau. Dekat problem statement ada, dekat literature review ada. Ayat ni ayat power. Ayat gap lah. Kalau tanya mana you punya gap, ini you kata ini gap you ialah tentang apa nama macam mana ni apa mental issue ni perlu dikaji semula kan. Itu maknanya ada orang kata tu maknanya ayat gap lah. Ayat yang mendorong you all punya research ni. Okay. So IV 2 kat mana? IV kedua tadi? This one. Satunya. As far as the literature, when the best concern of specific method exists to measure the cause of depression among employees.
So di sini apa dia punya IV dia? Cost ke? This pressure among employees due to unpleasant non-ergonomic work ni lah. Maknanya dia punya term ni ialah depressure lah Actually ergonomic tapi displeasure, ketidaksenangan ketika bekerja. Maknanya ini dimension untuk ergonomic lah Ya. Maknanya dalam framework nanti, masa buat ergonomic tu tak letak ergonomic tau. Kita letak macam ergonomic factor je kan. Faham tak? Ergonomic factor, lepas tu ada anak dia, depressure, lagi apa lagi kan. So ini efek pada cara lukis framework nanti tau. Tak apa, okay. So depressure. Okay, yang ketiga apa dia? Dua je setakat ni. Dua ya. Petang ni baru nak bincang yang ketiga. Okay, so ayat-ayat seterusnya masih menceritakan bahawa depressure tu ada kaitan dengan productivity lah kan, betul? Yes, work injury plus worker performance, similar semua ni lah. Dia masuk performance lah, okay. Okay, cantik. Hence, ni ayat betul yang hence ni ya. Ya betul. Hence is undoubtedly mental health and ergonomic are considered as prominent factors contributing to performance. Okay, however, there's still ini ayat power lagi gila ni. Ini ayat power boleh guling-guling lah baca ayat power ni ya. Guling ni macam hebat lah kan. There is still the little research. Ini siapa cakap ni? Apa ni? Tucia 2019. Okay, 2019 ini memang ayat paling power dan paling geli punya. So ini memang best. Paling geli punya sebab 2019 kot kan. Baru berapa bulan je. Tak? 2019. COVID-19 punya ayat ni. Ini COVID-19 punya ayat power Okay. Lepas tu, okay, therefore, we tend to conduct further analysis to close the research gap. Okay, adakah ayat power yang geli ni, dia mewakili dua-dua IV tu? Sebenarnya dia hanya mewakili artikel mental health. Tapi tak apa. Mental health tak daripada lain lah. Hari tu ada saya punya kumpulan ikan keli, dia ada sebut mental health juga. Mana dia orang ada tak hantar apa pun. So sekarang ikan keli masuk grup saya juga. So dia ada sebut pasal mental health juga. Rasa saya tengah on the way kot tengah buat kan. Okay. Therefore we tend to conduct further research to close the research gap by collecting and present an empirical data on the impact of. Okay, betul. Habis ayat tu dah tutup okay lah. Dah tutup. Cumanya however little research tu ada yang saya jumpa untuk ergonomik, cuma saya tak conclude kat sini. Dan nanti saya tambah yang tu boleh? Boleh. Okey ya. Cuma nanti check balik mungkin past research tu kan. Mungkin sekarang ni Rafiq letak situ banyak author yang cakap ergonomik mempengaruhi performance kan. Apa nama depressure semua kan. Okey. Ada tak dalam ni, dalam one page ni ada tak cerita pasal kajian tentang ergonomik dan performance? Ada tak? Previous research finding yang kata significant ke tak significant ke? Relationship ke tak ada relationship ke? Ada satu tapi saya tak dapat nak keluarkan dia punya isi. Sebab saya baru jumpa je. Tak apa. Tapi nak cari dalam satu literature yang ada both combine ergonomic and mental health tu susah nak cari ya. Tak ada. Memang tak ada. Semalam. Memang tak ada lah macam tu. Dia kena cari assessing lah. Betul. Assessing kemudian tengok juga kadang-kadang dia punya term dia gunakan. Term digunakan untuk mewakili ergonomik. Contoh uncomfortable sitting ke kan. Itu kita boleh assume sebagai ergonomik. Jadi research yang macam tu pun kita boleh ni lah. Next keluar bagi mana? Pergi beli McDonald ke? So okay So kita start dengan kita punya lecture lah. Boleh. Terima kasih Doktor. Alright, sama-sama. Okay. So next kita continue dengan kita punya ingat lah Afidah. Afidah kita hari ni kita masuk lecture yang keberapa Nash? Rafiq? Yang ke-6. 2, 3, 4, 5, 6
Itu kita buat 2, 1, 2. Yang kedua 3, 4. 5, 6 lah ini. 5, 6 lah. Okey, so kita masuk nota dulu, nota sekaran Okey. Sekarang kita nak share. Saya share pun boleh Doktor. Saya ada. Masuk buka. Saya seorang je boleh share. Ambil yang 5 Kita lipat Sebelum tu ada apa-apa nak bincang tak pasal konten LR? Tak ada apa? Nanti kan pasti dah lepas ni. Okay, this lecture 5, research methodology. Okay, this chapter cover unit of analysis, sample selection, size, time series, cross-sectional, panel data, correlation and regression. Okay, slide tu. Okay, method ni, methodology is after you finish your chapter 1. Chapter 1 is introduction. Chapter 2 is literature review. Then followed by methodology, chapter 3. Okay, so I repeat again the content of chapter 1. Chapter 1, okay, what you have to submit to your ABT, ABT supervisor. Okay, remember, you have to submit this to ABT supervisor. Okay, but my assignment just based on ABR. Okay, saya punya assignment adalah assignment ABR. Okay, sebab tu dalam assignment ABR saya hanya boleh letak saya nak apa. Contoh saya nak problem statement saja untuk ABR punya tu. Saya tak nak semua chapter 1. Tapi untuk chapter 1 semua tu you kena prepare untuk apa? Untuk ABT punya supervisor. Faham untuk ABT punya supervisor you kena prepare semua lengkap selengkap-lengkapnya lah. Chapter 1, chapter 2. Okay, untuk saya punya assignment saya punya hanya minta problem statement saja itu. Okay, alright. So ingatlah tu ABR. Okay, metodologi ni ialah chapter 3. Chapter 3 selepas siap chapter 2. Okay, kita dah masa nanti kita sembang juga pasal how to write chapter 2 lah. Sekarang kita pergi direct kepada content sekarang chapter 3 dulu. Okay, methodology is systematic theoretical analysis of the method applied to field of study. Comprise theoretical analysis. Typically, theoretical analysis body of method or principle associated with branch of knowledge. Typically, encompass concepts such paradigm, theoretical model, basis and qualitative or qualitative. Okay. Di awal-awal introduction chapter 3, okay, research methodology. Let's say we start with 3.0. 3.0 is a 3.0 research methodology. Okay. 3.0 research methodology. Okay. So immediately after research methodology, kan, 3.0, you will explain what is the nature of your method, your research method. Okay, what is the nature of your research method? So your nature of research method, can be qualitative or quantitative. Only that two. Can be qualitative or what? Or quantitative. Only two, yeah. And this one you have to mention at the beginning of your